तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत दिन परे आज दिनचर्या प्रातः दिनचर्या परे गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहबी। ब्राह्म मुहूर्तरू शଯ୍यात्याग कला पर्यंत ब्राह्म मुहूर्तरू सूर्योदयर पूर्व मुहूर्त 96 मिनिट पूर्व ब्राह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाए। से समय शଯ୍यात्याग कले मनीषर सर्वांगीन उन्नति हुए, शारीरिक मानसिक बौद्धिक सब उन्नति हुए। से समय शଯ୍यात्याग करिया समय शଯ୍यात्यागर नियम अच्छी। डाहाण गोड़ माड़िकी शଯ୍यात्याग कर, कारण बाँ कड़े हार्ट अच्छी, हार्ट पर प्रेसर हेनी जहाँफल हार्ट भल रही। बाँ कड़ माड़ी शोब कि डाहाण कड़ माड़ी उठ सका सब डाहाण कड़ माड़ी उठा संगे संगे उठी पड़ोनी, निद भांगार संगे संगे धटपट ही उठबनी। आगे बड़ी की फ्लेक्सिबल कर गोड़ हाथ आंगड़े माने ताकू हलाहली करी ताकू मजबूत कर। तापरे हाथ जोड़िकी प्रणाम मुद्रा करी नमस्कार कर भगवान को परमात्मा को जनइब जे मते से जीवित रखिंट किसी भल कम करने। कारण मरण सब आम पाखे पाखे रही, केतବେଳେ मरण हम कहीं कहीपर। कि जीवित ब्रह्म मुहूर्त उठी जो मैंने धन्यवाद दियंती परमात्मा को, से जीवन सार्थक हो जाए। कारण ये जीवन मूल्यवान, ये मूल्यवान जीवन सार्थकता भगवान का शरण निहाती दरकार। तापर हाथ को धरी कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात आमे मंत्र उच्चारण करी तापरे दी हाथ घसी आखिरे मारिया, आखिरे दर्शन कले आखिरे ज्योति बढ़ जहाँफल सब अंग सक्रिय रही। आखि तो मूल्यवान सबुठार, किसी देखिपर आखि यदि चलीगला। सुंदर सृष्टि भगवान का अवदान सब ये आखि जो आम देखिपुर। तापर आसला उठी सारा आखिरे पानी छाटिब, पार्टी पानी पुरेब, आखि की छाटिब। आखिर जितक मैला जितक जीवाणु सब से पानी रे धोई हो। धोईला पानी 4 गिलास पीब। पानी पीले तो आखि परिष्कार सब देहर जो मैला सब पानी द्वारा भी धोई हो। पानीटा सका उषा पान तक कहते। तापरे पानी पी सारिया टहलिब, टहलिब माने बुलिब, माने किसी समय राजा हवा बुले बड़ीटा फुर्ती लगे। तापर आसिक ध्यान रे बस ध्यान ध्यान जी पार से भी बहुत लाभ, बहुत लाभ। ध्यान रे जो लाभ हो कौट से ध्यान तो बसले उठा इच्छा हुए, किंतु कौन हम उठा पड़ो, कर्म करने पड़ो। ध्यान हूँ सबुर मूल। ध्यान पुणी जो अष्टांग योगर लास्ट रही जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ध्यान एतकर कर सारा जाए ध्यान आसिया एत सहज मनीष मन सबुआड़े घूरी चलती सब। ध्यान जो मनीष कनसेंट्रेट माइंड हुए, गोटे जगह केन्द्रित हो भ्रुकुटी को
ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହୁକୁଟି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବ। ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ନିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ, ରେଚକ। ପୂରକ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଉ ନେବା, ଦେହ ଭିତରେ ରଖିବା 1:4:2 ଅନୁପାତରେ। ଯେତିକି ନେବା 1ରେ ନେଲେ 4ରେ ରଖିବା, 4 ଗଣିକିରି ଧର 1 ମିନିଟ୍ ଶ୍ୱାସ ନେବା 1 ସେକେଣ୍ଡ, ଯିଏ ଶ୍ୱାସଟା ଯେତେ ଭିତରକୁ ନେବ ସେତେ ବଢ଼ିଆ। ତାପରେ 4 କଦମ ରଖିକିରି 2 କଦମରେ ଛାଡ଼ିବ, ବହୁତ ଲାଭ। ଏମିତି କଲେ ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଦେହର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ସବୁ କପାଳଭାତି, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ, ଭ୍ରାମରୀ, ଉଦ୍ଗୀତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିକିରି ଦେହକୁ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଶରୀର ଆଦ୍ୟ ଖୋଳିବ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୋର ଶରୀର କିଛି ନୁହେଁ, ଶରୀର ଜଡ଼, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ସାଧନ, ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ କରିବ କିଏ? ଶରୀର ଆଦ୍ୟମ ହେଉଛି ଶରୀର ଆଦ୍ୟ, ତାପରେ ଯାଇ ଧର୍ମ। ଶରୀର ଖରାପରେ ତ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଶରୀର କେମିତି ଭଲ ହେବ ସେଇଥିରେ ମନ ରହିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? କିଛି କରିପାରିବନି। ଶରୀର ଭାବନି ଜଡ଼ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶରୀର ଆମର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବା। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ତାପରେ ସୁସ୍ଥ ନାସ୍ତା ଦରକାର, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁଷ୍ଟିକର ଭରପୁର ଥିବ, ପୁଷ୍ଟି ଯୋଗାଉଥିବ। ପଚା ସଢ଼ା ଗଳା ମାଛ, ମାଂସ, ମଦ ଏସବୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ତାପରେ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନରେ ରହିଲେ ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିବନି। ଫଳ, ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଫଳ ସାଙ୍ଗରେ ଦହି ଖାଇଲେ ହଜମ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ପଣସ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବ, ପଣସ ପରେ କ୍ଷୀରଟା ପିଇଦେଲେ ପଣସ ହଜମ ହୋଇଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ନିୟମ। ତରଭୁଜ ଖାଇକିରି କେବେ ଦହି ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଖାଇବନି, ସେଟା ବିଷ କରିଦିଏ। ଏସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଛ ଖାଇକିରି କ୍ଷୀର ପିଇବନି, ମାଛ ସାଙ୍ଗରେ ଦହିଟା ଭଲ କାମ କରିବ। ଏମିତି ସବୁ କେତେକ ନିୟମ ଅଛି, ସବୁ ମାନି ଚଳିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଲଭି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇ ପାରିବନି। ଚମତ୍କାର ଜୀବନ ଚମତ୍କାର ହେବାର ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମ। ଆଜି ଏତିକି। ନମସ୍ତେ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଭଲ ଟିପ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇସବୁ ଯିଏ ମାନିବ ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ, ଭଲ ମଣିଷ, ବଡ଼ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଭଲ ମଣିଷ, ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ନମସ୍ତେ।